Hello everyone, welcome to Utpal Chemistry. So tumalokor aji eta important question loi aisu. A question to ki ase swa. If 2 mole nitrogen and 3 mole nitrogen mixed ideally, what is the value of delta G mix? Okay, delta G mix aru delta S mix or ki hodise tumalokok value to hodise. Okay, that is the best way question. Ami janu ki delta S of mixing ba delta G of mixing or formula ki. Delta S of mixing mane ki minus R summation of Ni ln chi, and similarly delta Z mixing mane ki minus RT summation of Ni ln chi. Ekhini ami janu eta swa yate bostu to ki hoise yate keita component ase tumalokor karone eta ase 2 mol nitrogen, eta ase ki 3 mol nitrogen, aru ami aru eta bostu logote ki janu je jikono eta bostu tumaloke jodi duta bostu mix kora, entropy of mixing is always ki hoy tumalokor karone positive hoy. Okay, and entropy of mixing always positive, and that is a spontaneous reaction. And similarly jehetu since this is a spontaneous reaction, so therefore delta G would be ki hobo, delta G to tumalokor ki hobo, negative thakibo. So duta criteria hol delta ene normally amar ki hobo lage, delta S of mixing tumalokor karone ki hobo lage positive, and delta G of mixing tumalokor karone ki hobo lagibo negative. Ei bostu to ami সকলোৱে জানো, we know already. So that's why our answer to কি হ'ব যদি চাব যাও চাবৰে ভালকৈ answer to হোৱা নাই তেনে delta G mix আৰু delta S mix positive, delta G mix negative, সকলোৱে এটো ধুনিয়াকৈ মাৰি থৈ আহিব, কিন্তু এটো কি হয় এই অপচনটো কি হয় তোমালোকৰ কাৰণে কি জানা নে, এটো হল ইনকাৰেক্ট। কিয়নো যে যিকোনো দুটা যদি এই যেটো থিওৰি, এই থিওৰিটোক আমি কি বুলি কওঁ জানা নে, that theory is called Gibbs paradox. Paradox মানে কি জানা নে, যিকোনো এটা বস্তু কি হয় মানে প্ৰথমবাৰ দেখিলে এনেকুৱা লাগিব এটো নহয়, কিন্তু হেতুৱে চিৰ সত্য বস্তু। সো গিবছে এটো বস্তু দিছিলে যে যদি যিকোনো দুটা কম্পোনেন্ট সেম কম্পোনেন্ট তোমালোকে মানে এটা যদি 2 মল লৈছা, এটো 3 মল লৈছা, বা এটো 1 মল, এটো 2 মল লৈছা, সেম কম্পোনেন্ট মিক্স কৰা, দেন কোনো ধৰণৰ তাত এন্ট্ৰপি চেঞ্জ নহয় আৰু কোনো ধৰণৰ ফ্ৰী এনাৰ্জিও তাৰ চেঞ্জ নহয়। that means delta S of mixing is equal to 0 and delta G of mixing is equal to 0, and that is the main idea of Gibbs paradox. যে যিকোনো দুটা যদি সেম কম্পোনেন্ট তোমালোকে কি কৰা লগ লগোৱা মিক্স আপ কৰা, তেতিয়া তাত কোনো ধৰণৰ কি নহয় ফ্ৰী এনাৰ্জি আৰু লগতে delta S of mixing কোনো ধৰণৰ কি নহয় চেঞ্জ নহয়। So therefore the answer should be কি হ'ব, answer should be C, আৰু দুটাই কি হ'ব 0 আৰু 0। Okay, so I hope তোমালোকে এইটো কনসেপ্টটো বুজি পাইছা। Gibbs paradox মানে ইয়াতে চোৱা, এটো যদি 2 মল নাইট্ৰজেন দিলে হয়, 3 মল যদি হাইড্ৰজেন দিলে হয়, তেতিয়া তুমি এইটো ফৰ্মুলা ইউজ কৰিবা, তেতিয়া বেলেগ বেলেগ ভ্যালু পাবা, you will get some value. Okay, but here কি হৈছে তোমালোকৰ দুটা এটো নাইট্ৰজেন দুটা সেম কম্পোনেন্ট ন, so that's why এই গোটেই ভ্যালুটো কি আহিব তোমালোকৰ কাৰণে 0 আহিব। ঠিক আছে, so এটো আছিল আজি কনসেপ্ট। So thank you so much for watching, bye.